Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 74, الصفحة 74, sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, édition 2021. Sur cette page, il y a la leçon de la grammaire, la phrase déclarative et la phrase interrogative. S'inscrit dans la 3e unité, les loisirs, al-hiwayat, la semaine 1. Alors, l'objectif de la leçon, يعني الهدف من الدرس, identifier la phrase déclarative, يعني أن أحدد الجملة الإخبارية et la phrase interrogative والجملة الاستفهامية. Et produire, أنتج, produire des phrases déclaratives et interrogatives. يعني أنا يعني خصني نقدر ننتج واحد الجملة يعني déclarative, واحد الجملة إخبارية اللي كتعطينا des informations et une phrase interrogative, واحد الجملة ديال الاستفهام. Alors la phrase déclarative هي الجملة الإخبارية. La phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية، يعني اللي كنطرحوا فيها السؤال. Alors on va commencer par ce que je sais، ما أعرفه. les phrases يكوش la colonne qui convient. نقراو هاد الجمل ونديرو علامة على الخانة المناسبة. Est-ce qu'il jouera avec nous؟ pose une question، يطرح سؤال. donne une information، يعطي معلومة. إذا هنايا عندنا premièrement il y a un point d'interrogation، علامة استفهام. il y a يعني هاد العبارة est-ce que، يعني هنايا كنطرحوا واحد السؤال. pose. La deuxième phrase، سليم lance la toupie avec adresse. إذا سليم يعني رمى، يعني لا توبي ديالو رماها يعني بكل احترافية وبكل يعني براعة. إذا هنايا عندنا une information، عندنا هنايا معلومة، عطانا واحد المعلومة. La troisième phrase، la cour de récréation est un espace de jeu. لأن الساحة وهي واحد المكان ديال اللعب. إذا هنايا également il y a une information، معلومة. où أين où se déroule la partie de football، يعني فين يعني أين تجرى يعني مباراة كرة القدم. هنايا عندنا un point d'interrogation، عندنا la proposition où، عندنا هاد ou هادي. alors c'est une question. Passons maintenant à la rubrique je réfléchis et je manipule. La phrase A، Salah n'aime pas jouer à la marelle. Point. La phrase B، vas-tu pratiquer à la balade en forêt? Point d'interrogation. La deuxième question, lis les phrases. Là, c'est fait. Quelle information apporte la phrase A? La phrase A. Alors, la phrase A. Alors, la phrase A. La phrase A. يعني اش من معلومة عطاتنا la phrase A. La phrase A nous informe que Salah n'aime pas jouer à la marelle. لا يحب أن يلعب la marelle. N'aime pas jouer à la marelle. Ça, ce qui concerne la question, la deuxième question. ننتقل الآن يعني السؤال الثالث. Que fait celui qui parle dans la phrase B؟ شنو كيدير هذاك اللي كيهضر في يعني في la phrase B؟ alors elle pose une question. نكتبوا elle pose، يطرح سؤالا. elle pose une question. elle pose une question. Par quoi se termine cette phrase؟ يعني باش كتسالي هاد la phrase B هادي، elle se termine par un point d'interrogation. نكملوا. Cette phrase se termine
par un point بنقطة un point d'interrogation علامة استفهام. La question suivante, la question 4, comment est la lettre qui commence chaque phrase. إذن كيفاش داير الحرف باش كتبدا كل جملة. Alors la lettre qui commence chaque phrase est en majuscule. إذن هنايا غنكتبو et en majuscule. Et en majuscule. La question 5, par quoi se termine chaque ou bien chacune de ces phrases. إذا باش كتسالي كل جملة. Alors chacune de ces phrases se termine par un signe de ponctuation. Alors غنكتبو هنا. نكتبو هنا نيت. Alors هنايا la question numéro 5. Chacune de ces phrases se termine par un signe de ponctuation إذا كل جملة كتسالي بعلامة الترقيم. La phrase, ou bien la première phrase, la phrase A, elle se termine par un point. Et la phrase B, elle se termine par un point d'interrogation. علامة استفهام. نمر إلى النشاط الموالي. Ce que j'ai appris, ما تعلمته. La question numéro 6, complète la règle avec. إذا أتمم القاعدة ب. Interrogative, استفهامية, déclarative, إخبارية, point d'interrogation, نقطة أو يعني علامة استفهام, point, نقطة, majuscule, يعني majuscule يعني حرف كبير. Alors, une phrase qui apporte une information ou raconte un événement. الجملة التي تعطينا معلومة أو تعيد يعني تحكي عن حدث est une phrase déclarative. Est une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, كتسالي بنقطة. Une phrase qui pose une question est une phrase interrogative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. La dernière question, la question numéro 7, s'inscrit dans la rubrique « Je vérifie mes acquis » يعني أتحقق من تعلماتي. Écris le signe de ponctuation qui convient. اكتب علامة الترقيم المناسبة. Que ce soit un point ou bien un point d'interrogation. نقطة ولا علامة استفهام. La phrase A. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou à pied? Est-ce que هل تحب يعني دير هذا يعني لي غوندوني سيتادير دي بروموناد يعني واش تبغي ديرهم يعني جولات ب يعني الدراجه او بالرجل. اذا هنا غادي نديرو علامه استفهام ان بوين دانتيغوغاسيون حيت هذا سؤال. لا فراز بي لو سكرابل ايت ان جو باسيونون. اذا الخربشه لعبه مثيره. اذا هنايا غادي نديرو نقطه. علاش؟ لان هاد الجمله عطاتنا واحد المعلومه. il nous a donné
une information. La dernière phrase, que préfères-tu? ماذا تفضل؟ les jeux d'équipe يعني لعب جماعية اللعب الجماعية ou les jeux individuels ولا اللعب الفردية. إذن هنايا عندنا سؤال نديرو علامة استفهام un point d'interrogation.